Mayong buntag, Jinsan! Daghang salamat Ginoo nining bagong adlaw, bagong kusog, ug bagong kinabuhi ngay mo gidugang kanamo. Dalaygon ka sa walay katapusan, na kami buhi pa nining mga adlaw. Karong adlaw among isalig na usab ang tanan namong buluhaton diha kanimo. Ug magatuo kami nga kami magmalampuson kay ikaw man ang Dios nga makig-uban kanamo. Mga kabrigada, adlaw Miyerkules, pizza 30 tuig 2022. Kini si kabrigadang Val Gilaran. Mayong buntag ug usa ka morning hataw mga kabrigada, hinaton ta nga nata sa kapiskay sa paglawas ug puno gihapon sa kadasig sa pagsugat sa mga nagkadaiyang mga purma, mga talikala sa atong kinabuhi ug di ta maglimot sa pagpasalamat sa tanang grasya nga atong gipahimuslan, makita man o dili makita, labaw sa tanan atong hangpon ang diwa sa gugma o panagiusa. Ako si Adonis Presilias, kami ang inyong masaligan pinagi sa pagatod sa pinaka mga dagkong mga balita o informasyon. Mga kabrigada, gikan alas 5 hangtod alas 6 sa buntag ug hatod namo kaninyo ang mga balitang umahataw nga mabasa ninyo sa mga pamantalaan karong adlaw. Mga kabrigada, brigadang Adonis, maayong buntag kanimo. May buntag, Brigadang Bal, unya ang atong panahon karon medyo tugnaw-tugnaw tungod ka uwan maghapon ba. Tinguwanan gyud. Sa hapon. Ani ana ang mga headlines sa atong mga balita. Public consultation ginapahigayon alang sa ginaduso nga wage increase. Samtang takurong ipailawom sa state of calamity tungod sa bird flu. Lalaki patay sa operasyon nga gihimo sa kapulisan. O ika-53 nga anibersaryo sa NPA, gikundina. Mga illegal vendors gireklamo sulod sa Langgao Public Market Construction sa palengke na dilatar. Aniya na ang mga headlines o ang atong mga detalye sa balita. Mga kabrigada, blanco pa sa pagkakaroon ng pamilya sa namatay sa gipahigayong police operation. Kung sa gayon ang tinuod nga nahitabo sa ilang kabanay. Ang biktima giilang si Frederick Lanoy, 35 anyos, residente sa Purok Upper Matinao, Barangay Silway 8, Pulumulok, South Cotabato. Matod pa sa kapuyo sa Nihawa alas 10:30 sa ilang balay ang kagahapon ang iyahang partner. Nakurata na lang kini human nakadawat og tawag alas 11:19 sa buntag gikan sa iyahang live-in partner nga nihangyo og tabang tungod matud pa napusilan kini. Maglakaw lang man siya pisport, ma'am. Mo lang man to yung istorya. Pasula na ko kabalungan, nag-ano na siya, gipusilaw siya, nakatawag pa man siya sa mua. Mo lang tong paglakaw na mo diri. Nakatawag siya unsa iyang giingon. Nga gipusil na daw siya, ma'am. Mo lang to yung istorya sa amua dito. Wala ba pa kini nahibaluan nga nakalaban kon illegal nga ginabuhat ang iyahang partner maong blanco kini sa nahitabo. Wala ko kabalong, ma'am ba? Kung unsa, kay nangidabuhi lang man may og tarong sa mua. Labing man na siya, ma'am. Dayon, wala ko problema na niya. Kung masako na siya, mag-adjustment lang ko. Uulang ko kay mananan may saktong edad. Wala na siya, ma'am. Kung maglakaw na siya, uban jud mi perminti. Pus karon lang jud wala kung kauban sa iya. Bastod pa sa kapulisan, doon ay warrant of arrest sa kaso nga carnapping si Lanoy. Nagapadayon pa sa gihapon ang investigasyon sa mga kapulisan kalabot sa maong panghitabo. Sa atong mga motorista o mga empleyado nga adlaw-adlaw kinahanglan mo patubil sa mga gasoline station. Gipatuman kagahapon ang pagsaka sa presyong produktong petrolyo. Kay numduman nga milabayng semana dunay rollback nga kapin na 6 usab ka pesos apan na sobling nagbahal ang presyo sa produktong petrolyo. Anaa sa 8.65 pesos ang pagsaka sa matag litro sa diesel. Ang gasolina anaa sa 3.40 o samtang ang kerosene anaa sa 9.40 ang gisaka niini. Paganahan lang ta mga kabrigada sa pag-us-us apan gibumbahan na punta mga kabrigada sa pagsaka. Apan tungod nining tanan mga kabrigada dili ta magpa-stress kinahanglan karong buntaga moinom lang ta og mainit nga kape, Max and Coffee mga kabrigada aron makabot na to ang maayong panglawas bisan pa sa daghang mga problema nga atong ginaatubang. Max and Coffee, Max Healthy, Max Sarap imbis nga
musunod sa balaod, gibastos matud pa sa usa ka lalaki ang gi-flag down sa kapulisan sa gipahigayong checkpoint at ubangan sa Alabel Police Station. Mipalag kini dihang gipabalhin o gipaablihan sa kapulisan ang U-Box sa ihang motor. Nagbuhi usab kini og dili maayong pinulungan batok sa pulis. Dinakpan giilang si Mark Anthony Arambala nga residente sa nasangpit nga munisipalidad. Duulan na matud pa suddenly huminto naman siya pero he uttered the slanderous words the police, which is tutok ko lang to Bisaya na unsa man ang katungod ninyo mag-check sa akong motor, nangita na pud mo og akong violation, mangwarta na pud mo mga buhaya mga pulis. Gidulan matud pa kini sa pulis personnel apan gituklod na hinuon ang pulis nga miresulta sa pagkaaresto sa maong biktima. Dihag nadakpan ang suspek. Nagpahigayon og checking og duna ba kini dala nga mga kontrabando og nakit-an sa iyahang posisyon ang duha ka sashi kag gituang shabu nga dunay kabugaton nga 0.03 grams kada kantidad og 500 pesos. And then pag nagpa-plug down po tayo, automatic po yan, hahanapan natin sila ng ORCR. Pag meron naman na i-present, at sasabihin naman po namin, dadahan-dahan lang. Kasi mostly na dumadaan, talagang mabilisan. Kaya nga that is the cause of accident. Gisulayan og kuha sa bahin sa dinakpan apan nagdumili na kini paghatag og pamahayag. Sa pagkakaron, pasakaan na kini og tukmang kaso. Atong oras karon alas 5 Gs now kini nga oras atod kaninyo sa Maksan Capsule walang atrasan. Gikumpirma ni South Cotabato Police Provincial Director Police Colonel Nathaniel Villegas nga walay election hotspot nga natala sa pipila ka mga lugar sa probinsya sa umaabot nga local and national election. Matod pa nga dunay private armed group o communist terrorist group sa probinsya apan huyang na matod pa sa ang ilang puwersa. Tungod diini, nakaalirto paghihapon ang PNP kontra kriminalidad nga pwedeng mabuhat sa nasangpit nga grupo. Mas gipakusgan pa usab sa kapulisan ang ilang koordinasyon sa pipila ka mga government agencies aron nga umapakgang ang mga armadong grupo sa probinsya. Walay sama og di mabangbang ang suporta sa pagka-residente sa Sunrise Village, Barangay Lagaw ning syudad sa Jensan. Nahimamat sa partidong Achievement with Integrity Movement kun AIM ang mga residente sa maong lugar ug dinhi nailhan si Nanay Teresa nga hangtod karon nasubo pagyapon sa inanaling kamatayon sa 4 anyos nga apo niini. Ang kamatayon sa pinalanggang apo maoy usa sa dili makalimtan o pinakalisod nga pagsulay nila sa tibuok kinabuhi isip pamilya. Naghilak kayo nag-away sa bata ba nang nagilogan o kanang dulaan. Nidagan siya dito, lingkod siya dito nihilak. Pagbaking niya dito, kaya musulod siya sa ilang balay nila. Pag-atrasan ba, tapos balikan pagid sa ligid. Sakit kaayo kay akong banang tud karon dili pa gani ka bago lang nag 40 days to ako ang apo. Wala gyud ko sa ako ang kaugoy wala akong ganak gani nga inahan kay mismo igikan sa gawas di uli gani dinhi pero gihulog pa gid ka ng kuan mao ginang sakit sa mo gyud kay gihulog lang positive pag kuan na sa certificate dili man di ay. Gi positive nila wala gid mi kakita sa bata lagi na mo nahaya diretso ka ng lubong niya. Bisan pa man sa mga pagsulay, nalipay si Nanay Teresa nga magamit na usab niya ang iyahang gahom o katungod isip lumulupyo sa nasod nga dugay na o adunay kagawasan nga mamili og leader sa katawhan nga makaangkon ang Jensan og liderato nga matarong. Ginakulbaan. Kung kinsay magdaog sila ha, takabalog kinsay magdaog yun sa ilaha. Wala gihapon. Mura gihapon ang atong kuan. Kahimtang din sa Jensan. Dugang paniya. Unta kung kinsa man magdaog karon na mag-improve unta nga ato ang pandin niya ang atong kahimtang din sa Jensan. Para makita po sa mga tao ba kung kinsa gid ang angay. Antag ka na ato ang balay ug makahuman ang mga anak. Kabalong tanaw sa atong kalisod. Sa pagpadayon sa kampanya ang mga kabataan, dako ang kalipay sa mga inahan
nga ginakonsidera nga frontliners sa mga problema sa kinabuhi sa dihang gisugat ang partido. Dili lamang ang mga inahan kung dili pati na ang mga kalalakinan tungod buntag pa sayo kahigayuna na pa sila og paghimamat sa partido tungod nagtuo sila nga katungod sa katawhan ang masayran ang ilang mga plano nga buot ipatuman kung sila man galing mahatagan og tsansa nga dumala sa syudad. Kana moabot man gid ang panahon. Maghulat ang tao kaysa gimulusot. O sa lamang si Tatay Jerome sa mga nagtuo. Ga kung sikid sa galing ang mapilian pag-abot sa panahon, panay gihapon kini sa pagpaningkamot aron matagbo ang mga panginahanglan sa iyang pamilya. Sa improvement sa ato ang syudad. Sa umabot nga pinili ay giauhag ang katawhan nga mugawa sa ilang panimalay ug muadto sa nagkadaiyang voting centers ug gamiton ang gahom sa katungod alang sa kaayuhan sa syudad sa General Santos. Mao kini ang mulo ni alias Legal Edwin. vendors, sa pinagi sa Kabil Street, nga napuno na sa vendor dari banda sa mga ma'am. 200 meter na lang kalayo sa mga palengke na mga vendor na katinda. Dapat pawaon na sa pa-action na sa barangay kay doon lang kayo sa palengke ba. Mga pa na lang, mga 200 meter to 300 meter na lang kalayo na nasa mga palengke ang kuan. Ang mga illegal vendor. Mao kini ang mulo ni alias Edwin dili tinuod nga pangalan. Pila na katuig nga nagarenta si Edwin sulod sa Lagaw Public Market. Gawa sa renta nagbayad pa kini og business permit. Kung kaniadto mahalinan kini og kapin kininto sa matag adlaw, karon swerte na lang nga mahalinan og 200. Alang kaniya ang mga rason nganong dili na kaayo kini mahalinan tungod sa mga illegal nga mga vendors nga nagalaray gawas sa maong palengke. Lisod kayo kaya ang nasa illegal vendor nasa highway. Kunya kami namin sa sulod. Siyempre ang customer naroon sa highway kay pag naog nimo na naman sa tubangan ng ilang kuan. Ilang gusto nga paliton. Kay diferensya po ang kuan ma'am kung siyempre kung layo ang imong atuan dito na ka sa duol. Ni Edwin, bulo sa ni Lovely. Sa adlaw-adlaw ni ini nga pagpamaligya, dili ni malikayan nga ikumpara ang ilahang mga halin sa mga illegal vendors nga mauray madali-dali nga og adto aron na mapalitan kay naaman duol sa highway. Willing pod mi nga masulod nami sa sulod pero ang request lang pod namo nga if ever masulod mi tanggalon ang mga illegal vendors diri sa Lagaw Lagaw area kay usa na kadako nga epekto sa among pagnegosyo diri sa Lagaw Palengke. So dugay na jud mi nagahangyo, dugay namin nagamulo sa among komitiba diri ginaingnan na namo. Alang kang Lovely, usapon sa mga rason nganong dili paakatar ang illegal vendors tungod kay wala pa sa mahuman ang konstruksyon sa Lagaw Public Market. Maplastar lang unta jud mi. Nga tagaan lang mig aksyon ba nga ug maplastar nami sa sulod. Tagaan po nila aksyon ang mga illegal vendor nga wala na illegal vendor sa dalan kay usa na ka panghitabo nga mingaw kayo mi diri. Dapat kanang ilang sa sulod sa palengke ilan na tayo reconstruct para maplastar ng tanan ba. Para mapawa na lang mga illegal vendor sa gawas ug ilang idalon sa sulod. Sa among pakiginabi sa in-charge sa sulod sa Lagaw Public Market, sigon niini nga napaabot na matud pa ang kining maong mga mulo. Tungod kay nagsugod na ang election ban, nagatuo sab si Lilibet nga mao kini ang rason nganong nadilatar ang pag-construct sa Lagaw Public Market. Nakaabot na sa mua tapos na namo sa among barangay kapitan. And then katong mga dati na sila sa mga kilid sa kalsada. So ang gihimo sa amo ang kapitan ba ginalibot na nila kada adlaw tapos ginasita. Ni karon kay para dili sila makahawa kay simpre hina pod siguro sa city nya dinhi murag kusog-kusog. Nag-apply sila og kanang area nga kaning private. So ang kuan ana ni Kap karon kung naana sila sa private dili na namo sila mapahawa. So ang city na lang karon ana siguro sa ang magkuan sa ila kung may naa sila permit. Anak na lang pero di na mo mapahawa.
open man mi kay nang kung halimbawa ni makasulod na ni amo ang mga vendors diri kung manaay bakante amo nang pasudlan. Tungod nagsugod na ang election ban, nagatuusab si Lilibeth nga mao kini ang rason nganong nadilatar pa ang konstruksyon sa Lagaw Public Market. Oo, yan adto naman ni sa city engineers baligi ano na nila ang mga stalls gisukat na nagahulat na lang ni sa ano kung kanus-an nila i-put up ang mga stalls para makasulod na ni among mga vendors. Gani election ban pahulaton na lang gid siguro after sa election. Basta mga murag kani nga year makahimo na. Mensahe ni ini sa mga renters. So ang akong mensahe sa ila ha maghulat na lang sila kung mahuman ni ang ato ang mga stall diri sa sulod kay pangitaan nato nagpaagi nga kanang mga illegal vendors dira nga mapasulod nato sila para pantay na silang tanan. Bagka brigada sa Tibuok Kalibutan, balik ta sa ito'y kadong hugna sa atong hataw sa balita. Bagka brigada ding sayo sa buntag, paningkamutan nato mga kabrigada nga makainom ta o maanindot o kape nga makahatag og kaayuhan sa atong panglawas sama sa Maxan Coffee. Bagka brigada, tulo ka tuig na nga nagatrabaho sa usa ka convenience store si Kimberly Cabaya, isip usa ka service crew. Minimum wage ang ginadawat ni Gaswildo matag adlaw apan dili matud pa kini paigo sa panginahanglanon sa iyang pamilya labi na karon nga nagtaas na sab ang presyo sa palaliton apil na ang pamasahe tungod sa matag semana nga pagsaka sa presyo sa petroleum products. Mao kuning matuman man gani ang gikaingong wage increase dakong tabang matud pa kini sa iya ha. Dako jud kayo siyang tabang sa amua kay plus karon taga-taas ang gasolina, ang pamasahe, dako na kay ang pamasahe sa mas na kalumpang pa ko gauli, dako kaayo ko. Tapos 336 lang minimum karon. So katunga jud mabawas sa ako ang adlaw tapos may ano pa mga benefits pa nga bawas. So kung mapasa siya, dako jud kayo siyang tabang. Sama ni Kimberly naghangyo pod si Ida Gabuya nga unta madayon na ang wage increase tungod sama sa uban nagalisod usab matud pa kini sa pag-budget sa iyang sweldo. Unta pod na madako ang rate namo kay dako pod ni siyang tabang pareha sa ako ang ako'y gibuhi na ako'y duha ka anak. Tapos karon mahal ang gasolina, mahal ang mga palitonon. Unta dako lang gid kay ni siya tabang para sa mua nga magtaas gid ni siya. Sa pahayag ni Secretary GC De La Cruz sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board kon RTWPB 12, ginaistoryahan pa matud pa nila kini og sa karon nagalibot kini sila sa Region 12 aron magpahigayon og public consultation. Consultation mo lang ginagawa natin at yung lahat ng mga makukuha nating mga issues at mga recommendation galing from both labor and management na gagawin natin mga series of consultation, ang magiging informasyon at datos na ibibigay natin sa board members para sila po ay makapagawa ng sasabihin natin well-balanced and calibrated decision-making process. Marso 28 matud pa magpahigayon ang RTWPB 12 og konsultasyon sa Sultan Kudarat karong adlaw sa North Cotabato ug mga adlaw sa South Cotabato ug Marso 31 sa Jensan ug Sarangani. Kini aron makuha ang pulso sa katawhan tungod sa pagtaas sa mga presyo sa palaliton ug matag semana nga pagtaas sa presyo sa petrolyo. Sa karon matud pa dunay petisyon nga nadawat ang ahensya sa pagpatuman og uniform increase nga 750 pesos minimum wage sa nasod. Nanginaot ang ahensya nga makahatag na og recommendations ang RTWPB una pa man mahuman ang bulan sa Abril karong tuiga. Kabrigada, ubanik ko ninyo atong bisitahon ang siyudad sa Tacurong. Gipailaw na sa State of Calamity ang Tacurong City tungod sa mga natala nga kaso nga avian influenza kon bird flu. Tumong sa niini mga gamit ang calamity fund sa siyudad
aron itabang sa mga apektadong poultry farmers. Matod pa sa city government sa Takurong, ang maong lakang suportado sab sa provincial government. Sa ulahing dato sa veterinarian na office sa Anaa, nasa 5 ka barangay ang apektado sa bird flu. Samtang ginahulat pa ang resulta sa poultry sa uban nga mga barangay nga gaypaylawom sa Bureau of Animal Industry sa blood samples. Sa karon, ana-anak sa kapin 4,000 ka mga poultry animals ang gipailawom sa kaling sa nasampit nga syudad. Kalabot ini, istrikto gihapon nga ang border checkpoints sa kasikbit nga mga lugar aron na malikayan pa ang pagtransport o poultry animals. Gipusil patay sa wala mailhing suspek ang usa ka inahan gawa sa usa ka tindahan sa Purok 4B, Barangay Malagos, Davao City. Etong milabayng adlaw. Gila sa Baguio Police Station ang biktima nga si Vanessa Pinafort Onde. Lumulupyo sa nasangpit nga dapit din gipusil kini. Sumala pa ni Police Major Ricky Obinsa ang hipi sa Baguio Police Station samtang nagpalit kini sa tindahan. Doon na matudpay kalit ni abot nga lalaking didto gipusil kini kung asa naigo sa naong nga miresulta sa kamatayon sa biktima. Samtang ang suspek daling misibat sa wala matino nga direksyon. Dugang pa ni Police Major Obinsa doon na matudpay death threat nga nadawat ang biktima ug sumala usab sa mga anak ini nga nahinabi sa Brigada News FM Davao daan na silang gipahimangnuan sa ilang inahan nga dili mugawas sulod sa balay. Saysay pa ni Police Major Obinsa nga biktima dunay kasong concubinage sa Municipal Trial Court og Bicol sa Yuta. Sa pagkakaroon padayon pang giimbestigahan sa kapulisan ang maong panghitabo aron madakpan ang suspitsado og mapahamtangan og tukmang silot. Singgit karon sa mga anak sa pamilya sa biktima ang hustisya sa ilang inahan nga gipusil patay sa wala mailhing suspitsado. Allegedly sa pansayahang pamilya tong biktima, naninadawat ng mga threat yung biktima. So, doon na ito nag-focus pa ta. So, pero ginapangitaan pa namin another sa mga motive lang. So, as far din sa mong record naman din. Pipila ka mga panimalay sa poblasyon na 4 ang naugdaw human sa nahitabong sunog sa Slaughter Barangay Martinez sa poblasyon na Cotabato City. Base sa inisyal nga informasyon na nagsugod matod pa ang sunog sa usa ka ginaparintahan nga balay sa kwarto sa usa sa nagarinta. Usa sa mga nasunugan sila Celso Celes, Mayla Balulong, Ronnie Sulatre, Celso Solades, Jonard Lantaka, Gloria Lantaka, Gloria Umandam o kaning OFW nga si William Disipulo. Matod pa sa barangay chairman, sa nasangpit nga lugar, ginatuuhan nga ang nabilin nga nagasaksak nga electric fan sa sulod sa kwarto ang hinungdan sa maong sunog. Wala usay natala nga namatay sa nahitabo nga insidente o nagpadayon paghihapon ang investigasyon sa BFP Cotabato aron masuta ang ihap sa apektado nga pamilya o ang kantidad nga damyo sa nahitabong sunog. Pagkabrigada, siguraduha nga makainom na ka og mainit nga kape karong sayo sa buntag ug kana mao ang Maxan Coffee. Max Healthy, Max Sarap. Gipasidunggan sa Police Regional Office ang 8 ka mga pulis nga dunay dagkong kontribusyon sa kampanya Batok Illegal nga Druga, partikular sa lungsod sa Pigkawayan, probinsya sa North Cotabato. Nakadawat og medalya ng kagalingan silang Police Major Carl Jason Baynusa, Police Lieutenant Leonaline Sison, Police Chief Master Sergeant Police Staff Sergeant Robert Ayan Dignadisi Jr., Police Corporal Michael Humawan, Police Corporal Joy Duhay Lungsod, Police Corporal Asir Gad Tumbali o si Patrolman Tirso Bacalso Jr. Gipatuman ang seremonya sa PRO 12 Grandstand Tumbler General Santos City gipangunahan ni Police Colonel Michael Libanan, ang OIC Deputy Regional Director for Operations sa PRO 12.
ang mga gipasidunggan nga mga kapulisan nang malampuson sa ilang gipahigayon nga buy-bust operation sa Pigkawayan, North Cotabato sa milabay nga Pebrero 23 tuig 2022 kung asa nasikop ang target sa ilang operasyon nga giilang si Dimi Magni o Mangi Salvo. Samtang ilang na-recover usab sa posisyon sa suspitsado ang 50 gramos nga gituo ang shabu nga nagkantidad kini og 360,000 pesos. Gikan sa Cotabato atong ambakan ang Caraga Region dito sa Butuan City, nagbulan sa init ang mga kabataan nga membro sa Kabataan kontra Droga o Terorismo kon Kiki DET nga kaganihang niadto nga buntag sa Ginguna Park ning siyudad sa Butuan, bit-bit ang karatula nga nagpadayag og pagkundina sa mga binuhatan sa New People's Army. Sumala sa presidente sa Kiki DET Butuan Chapter, gihimo nila ang maong lakang atol sa ika-53 nga founding anniversary sa New People's Army karong adlaw. Hingpit nga gikondina ang sa mga kabataan ang padayon matud pa nga pagpatay sa mga NPA sa mga isig katao. Nakakabuo talaga sila ng galit at saka mga hindi kaaya-ayang gawain, sir, labi na especially ang pagpatay. Ganyan, sir, na dapat natin gawain sa ating mga kapwa Pilipino, sir. Ay katubigan na nahimong instrumento ang mga susama nila nga kabataan nga aktibo sa kampanya batok sa insurhensiya sa pamaagi sa pagpasabot sa uban pang mga kabataan nga dili moapil sa mga rebuilding kalihukan. As a role model, sir, ginagawa po namin na kami po ay tinatanaw ng mga ibang kabataan, sir, na tulad ng ginagawa namin, sir, naggumagawa kami ng mga mabubuting asal, mabubuting mga gawain, sir, like hindi kami katulad ng iba, sir, na gumagawa ng mga karahasan at mga gawas sa mga kabataan, misalmot usab sa indignation rally ang indigenous people nga mga Manubo tribe. Tumong nila ang pagpadayag sa kalinaw sa dakbayan. Una nagagireklamo ang wala maplastar nga mga kabli diri sa Didio Street nga gamay na lang kulang masadsad na sa dalan. Ano na matod pa miagi nga wala mailhi nga telecommunication company sa maong dalan. Kinsa kani? Og tungod nga laylay na kini gihiktan pagyud. Apan alang sa pipila ka mga residente ang paghikot sa mga wirings dili kini maayo. Ang ako ang akong ginaano sa hanyo sa Sukutiko nga ayuson gyud nila kay naamong gud diha nagbitay sa kaho, nagano sa kahoy gikabit raman gud nila diha. Nya delikado kay nya mga bata ba basig unsay maano anak kung in case nga maano na siya na ulan nga mo nya mahulog kay basig wala na tarong og dinha. Siyempre delikado kay sa mga bata. Nara bay mga bata mga gididaghan. Nya mga kaulitawhan naapod. Nya, pasalamat lang po mi atong nag-agi kay iyahang gianoan pero dapat gyud ang Sukutiko gyud ayuson gyud na. Kay delikado man na sa mga kabataan diri. Di lang po sa kabataan, sa mga sakyanan po nga mga agi. Unay ni agi, ma'am, tapos kaning niagi lang sila kay magano sila wala sila kabantay sa wire na laylay na. Nya ang ilahang kay nagataod lang sila og suga sa mga poste. Nga ilang giayon na lang ang wire kay sadsad na ba niya delikado pod. Moto ila na lang pod gipadaplin o gihigot sa may kahoy. Oro na ang giingon sa Kagawad on Infrastructure sa Maog Barangay. Gami padala na kini og sulat sa mga posible nga nag-iya sa mga kabli og ginapaabot pa nila ang mga reply niini. Wala pasab nila mailhi kung kinsa ba gayod ang nanag-iya sa mga kabli. Bisag gihikta na kini, nagtuo gyapon si alias Janet. Kaya dili gyapon sakto ang maong paghikot, kinahanglan nga iplastar og maayo ang mga kabli aron malikayan ang disgrasya. Pero unta aksyonan gyapon kay wala jud siya natarong og pagkahipos sa wire ba dili siya tarong. Ay delikado gyapon siya kay basig mga tumbag gyapon ay in case nga nay mag-ulan god nya mga putol ang kahoy basig maapil ang wire ba.
Sa balitang nasyonal, gibutyag ni Philippine Ports Authority General Manager J. Daniel Santiago nga padayon karon ang gobyerno sa pag-ayos sa mga pantalan sa tibok nasod kung asa anay 31 ka port projects ang takdang inagurahan. Sa kinatibukan, anaa sa 585 ka port projects ang nakumplito sugod sa tuig 2016 ilawom sa administrasyon ni Presidente Duterte. Gawas sa 31 ka port projects nga inaguruhan, doon na pa'y sabdako kayong passenger terminal building sa Calapan o Oriental Mindoro ang pinakadako nga passenger terminal building sa tibok nasod nga nahimutang sa Zamboanga City. Una pa man nga ginaog pagnaog ni Presidente Duterte sa pwesto, tumong matud nila nga mahanay ang tanang proyekto aron matuman ang saad nga pagpalambo sa sektor sa transportasyon nga nakatabang sa aron mas mapadaghan pa ang mga investors sa nasod. Paminaw ang tubig nga imong imnon, labi na sayo sa buntag, siguraduha nga mapatakan ka nigari. Ang nigari mga kabrigada, kumplito sa mga mineralis kay kinahanglan sa imong lawas. Nigari, patak, mineral. Gatoo ang Philippine National Police kung PNP nga dakong tabang sa pagkatabang o sa pagpakgang sa mga managlahing krimen ang paghahimuong balaod sa Subscriber Identity Module Card Registration Bill. Sigon ni PNP Public Information Officer Chief Police Brigadier General Roderick Alba, makatabang kini aron mapakgang ingon man ang masulbad ang mga krimen sa nasod. Mas paspas matud pang mailhan ang mga naglambigit sa mga krimen ug dali nilang mapasakaan og kaso ang mga responsable sa krimen. Sa maong sugyot, ang matag Pinoy manag-iya na lang og usa ka contact number nga mamahimong gamiton sa bisan unsa nang mga mobile network provider. Kung kini mapatuman, doon na requisitos una makapalit og SIM card sama sa valid identification card o registration form nga gikan sa public telecommunication entities. Sa balitang international, takda na sab nga magpahigayon og laing hugna sa face-to-face peace negotiation ang mga opisyal sa Russia ug sa Ukraine. Kalabot niini gidayeg ni President Zelensky ang resumption sa over-the-table talk ug miingon nga dapat hatagan na lang og kalinaw ang katawhan. Kay balo ang pila sab ka semana, wala na dayon ang pulong sa duha ka grupo. Apan takda nang magpakita nga ipaygayon nga tulo ka adlaw nga pulong sa Istanbul, Turkey. Una nang miingon si Zelensky nga iya nga natun-an og maayo ang pagkonsidera sa demand sa Russia nga makaangkon ang Ukraine og neutrality og miingon nga andam siyang makignegosasyon alang sa kalinaw. Katapusan sa itong mga balitang international, matod kang US President Joe Biden, andam na ang Amerika o galing mugamit o chemical weapons ang Rusya. Uman ang pakigpulong ni Biden sa NATO leaders o European Council, miingon siya andam silang moaksyon. Kung moabot sa nga nasampit nga sitwasyon, sa karon dili pa makapagawas og intelligence information si Biden apan sa pagpaklaro niya nga nakaalerto usab sila sa nakapadayong tensyon sa Ukraine tali sa Rusya. Kay numduman nga una na nga miingon si NATO Secretary General Jens Stoltenberg nga ang ilahang pakig-alayon sa Amerika kini aron mas mapalig-on ang ilahang chemical, biological and nuclear defense system. Taliwala sa kabalaka sa mga ginaplano sa Rusya nga mugamit og susamang mga armas batok sa Ukraine. Samtang galaom ang mga apektadong residente, ingon man ang ubang nasod nga maundang naunta ang kagubot sa Ukraine o Rusya. Natawan, happy birthday o gadihang napita sa may mabuhay purok 20, no? Mayong maibuntag nyo diha o niya na diha ang puwersa karon sa barug alang sa tong kapihan niya. Ala, gawas mo kay ato nga isgutan ang mga importanteng isgutanan karong mga adlaw, mga kaigsunan. At tangi ang uban pang mga balita sa enkwentro alas 4 sa hapon ngadto sa alas 6 ug sundan kini sa Ronda Brigada. Kini ni lamang si Adonis Sabetco Presilias manamilit og maingon, Generals, let us aim for a better life.
aim the Jensan Dream. Ubanta, kuyog ta, usata, ubananta sa paglupad ang agila sa Jensan. Pinaagi sa way kinatuban nga pagpangalagad, bitbit ang limpyo og tinarong nga panggoberno, way kawat, way korupsyon og dunay integridad. Barug Jensan! Mga kabrigada, daghang salamat sa inyong kanunay nga pagsunod sa atong hataw sa balita. Dili madugay, musunod na ang Morning Hataw. Kiniusap si Kabrigadang Val Gilaran, aiming for a better life. Aim your Jensan dream. Barug Jensan o kini ang Hataw Balita!